এই রকম মাটির মূর্তি দেখতে চাইলে আমার ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং লাইক করে রাখো। এই রকম ভিডিও পেতে চাইলে আমাকে কমেন্টে জানাও, আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখো। এই মাটির মূর্তিটি খুবই সহজভাবেই বানানো হয়েছে, তোমরা চাইলে বানাতে পারো। नाग रवै निर्भाग रवै मेरे चौतरफे कै आग रवै मेरा गुरु अंगीरा ऋषि होयाल बेले तांडव राग रवै एक डमरू से एक लोटा से मैं खुद हूँ खंड खंड फिर कैसा है घमंड मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। तेरा साथ ही